अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पढ़ना फर्स्ट किन राइम टाइम 1 2 buckle my shoe 3 4 knock at the door 5 6 pick up sticks 7 8 lay them straight 9 10 a big fat hen 1 2 اکھ زٕ میٲنِس بوٗٹس کٔرِو بینڈ شوٗ گوٚو اکھ بُٹہٕ کھۄر اگر زٕ آسہن تیٚلہِ وَنہو أسۍ اَتنَس شوٗز 3 4 knock at the door 3 4 کیٛاہ دِیِو ٹھُک ٹھُک کٔرِو کَتھ ڈورَس دروازَس ناک کٔرِو دروازٕ ٹھُک ٹھُک دِیِو دروازَس 5 6 5 تہٕ 6 پِک اَپ سٹِکٕس کیٛاہ کٔرِو تُلِو یِم پِک اَپ تُلِو یِم لورِ یِم تُلِو تھوٚد 7 8 7 7 تہٕ 8 گوٚو 7 تہٕ 8 لے دِم سٹریٹ تُلِکھ یِم لورِ پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو یِم تھٲیِکھ کھڑا سٹریٹ سیوٚد تھٲیِکھ یِم کھڑا کٔرِکھ یِم 9 10 9 تہٕ 10 9 10 9 تہٕ 10 اے بِگ فیٹ ہٮ۪ن اَکھ موٚٹ تہٕ بیٚیہِ بٔڑ کۄکَر اَکھ ہٮ۪ن چھِ وَنان کۄکرِ مُرگی کیٛاہ پوٚر اَسہِ گوٚبرو یہِ پٔر اَسہِ رایِم اَکھ یہِ پٔر اَسہِ اَکھ رایِم یہِ گژھِ گوٚبُر میون یاد کَرٕنۍ تہٕ اَمہِ سٕپیلِنٛگ تہِ گژھن یاد کَرٕنۍ بیٚیہِ گژھِ یہِ زبٲنی رایِم کَرٕنۍ یاد زبٲنی گژھِ یہِ رایِم کَرٕنۍ یاد تہٕ بَچو بِہِو خۄدایَس حوال